Ako di ay si Gino ang pinakagwapo sa lugar sa Encanto. Si Rina, og kini akong storybot. Don't forget to like, comment, and follow. Para sa uban pang mga sugilanon. Wala kaming pakialam! Usa ka adlaw na ay manag-asawang nagpuyo sa barangay Tag-Amakan. Sila si Arnel Balbahutog o Joy Balbahutog na asilay usa ka anak nga si Jemas. Tungod sa ilang kapobrehon ning trabaho ug OFW si Joy sa United States of Africa. Nya nananum na lang og saging si Arnel. Usa ka adlaw nakakita si Jemas og duha ka diwendi sa ilang iyang gisultian. Ang iyang amahan nga na siya'y amigo nga diwendi apan. Wala ning tuo iyang amahan upat ka adlaw ang nilabay na abot sa ilang balay si Arnel nga grabing kakapoy gikan nananom ug saging niya natingala siya sa iyang nasaksihan. Si Jemas ug ang duha ka diwendi nagduwa-duwa. Maong niengon siya kang Jemas nga pwede ba siya makapangayog tangil sa diwendi. Og giingnan dayon ni Jemas ang diwendi og nisugot kini. Nya sugarol man iyang papa nga si Arnel niadto kinig buwangan ni Engon ang diwendi sa iyang papa nga ari ra sila magpuyo sa ilalom sa sombrero sa iyang papa kay gagmay raman sila. Ingon ang diwendi kong mouyog gani og kusog ang sombrero nimo ehurot og sugal imong tanang kwarta kay matik daw dayon ka ana gihurot og sugal ni Arnel ang iyang kwarta nga gipadala gikan sa iyang asa sa abroad ug halin sa iyang saging ug pagkahuman grabe niya nga hilak kay ang iyang gisugalan kay napildi pagtan-aw niya sa ilalom sa sombrero ang mga diwendi nagbembang.